Et après la projection de film, Madame Khadija Habashté sera là pour répondre à vos questions sur le film et on pourra aussi prendre le temps pour continuer à parler des archives. Donc bonne projection et à tout à l'heure. مهند هو تعرف على مصطفى الحقيقه ما احنا كان معنا بجماعه السينما بس احنا ما كنا نحكي عن الماضي. Donc Mohanad, c'est lui qui a réalisé ce film, a rencontré Mustapha, son compagnon, mais on ne parlait pas du passé. راح يدرس سنه بلندن. Donc Mohanad est parti pour faire du cinéma, درس بالسينما. درس بمعهد السينما. صدف انه كان المعهد اللي تخرج منه مصطفى. Donc le hasard a fait que Mohanad Yacoubi, qui a réalisé ces films, a étudié un an en Angleterre. Et par hasard, il a étudié dans le même institut où a été formé Mustapha. C'est en Angleterre qu'il a découvert qui est Mustapha. Parce que cette école de cinéma donc à Londres avait une excellente image de Mustapha, qui faisait partie donc des cinéastes militants que, comme vous avez vu dans le film, qui à la fois maniait la caméra et la calache, un côté caméra, de l'autre côté calache. مهند فوجئ بالموضوع انه بيعرفنا في رام الله بس ما بيعرف انه مهمين يعني. Donc Mohanad les connaissait à Ramallah mais il ne savait pas qu'ils ont joué un rôle important dans le cinéma. فرجع مصدوم بانه بده يجي يتعرف على هذا المصطفى وعلى شو هذا اللي كانوا عاملينه. En rentrant, il était un petit peu sous le choc et il avait le désir de connaître donc Mustapha et de connaître Khadija. مدرسة السينما في لندن فخورة كثير بانه هذا مصطفى تخرج من عندهم. Donc ils étaient fiers à l'école de cinéma à Londres que d'avoir permis de la formation de Mustapha. فكانت صدمة إنه كان مصطفى متوفي صار له شهر. Donc ça faisait un choc pour Mohanad le réalisateur parce que Mustapha venait de mourir il y a un mois. وعشان هيك ابتدى يفكر بإنه يعمل فيلم عن مجموعة السينما اللي أنا حدثتكم اليوم. Donc c'est là il a eu l'idée de faire un film sur ceux qui ont initié donc ce cinéma dans les années 70 que j'ai évoqué tout à l'heure. كانت الفكرة يعني أنا أصلاً كان عندي فكرة لعمل هذا الفيلم عن المجموعة. Moi j'avais une idée faire un film sur ce groupe qui a initié le بس لما شفت شاب جديد متحمس لفكرة إنه يعمل عن السينمائيين الأوائل. Lorsque j'ai vu un jeune homme enthousiaste qui avait ce projet. حسيت إنه الفكرة أحلى إنه. فكرته. إيه لا الفكرة أحلى إنه generation تكتب عن generation. Ah ok. J'ai senti que c'était important qu'une génération parle de la génération précédente au lieu que notre génération parle de notre génération. بس هو الفكرة معه تغيرت كثير بطلت عن Mais l'idée a évolué avec lui. الفلسطينية نفسها بس كيف تطورت. Donc pas seulement se camper sur le cinéma palestinien. بين تطور الثورة وبين تطور السينما. Voilà, il a donc mélangé entre, il a fait un mixage entre l'évolution du cinéma et l'évolution de la révolution palestinienne également. Donc on lui a fourni des images et puis il a récupéré d'autres images. Et le résultat était ce film. We did a very important thing. We create a new people. And instead of being refugees, to be fighters. This is very important. We were refugees, homeless. We became now fighters, freedom fighters. Our great love to our country is greater than our hatred to our enemy. Love is our motive, not hatred. That's why we shall win.
est-ce que vous avez des moyens techniques pour restaurer le film, les vieux films que vous trouvez? الافلام اللي عندنا هلا مش هلا لما حكى معي مهند بال 2010 Lorsque j'ai parlé avec Mohamed en 2010, كنا لسه في بدايه البحث، كانت معظم الافلام مفقوده. c'était vraiment le début, tous les films étaient perdus quelque part. كان عندنا شيء 4-5 افلام On يعني. avait 4-5 films. بالصدفه لقيناهم بمصر. Et par hasard, on les a trouvés en Égypte et ailleurs. لما خلص الفيلم Lorsque- حكي معي لما خلص الفيلم انا كنت لقيت Lorsqu'il a 80% terminé 85% le film, من الافلام. j'avais réussi entre-temps à trouver 80% des films perdus. بنص 2015 صار عندي تقريبا معظم عندي بس 4 افلام ناقصين، Vers 2015, j'avais presque tous les films. Il me manque encore 4 films 3 جرايد نيوزري. et 3 journaux de l'époque. بس المشكله هلا في الترميم لانه بكلف كثير. Bon, maintenant, pour restaurer les films, ça a un coût très élevé et c'est un problème. Ok. واقفين احنا هون عم نبحث عن وسائل الترميم، نعمل علاقات مع Donc, on سينماتيك فرنسي. cherchait des moyens pour des partenaires. Elle a évoqué la cinémathèque. Cinémathèque Toulouse. Et pourquoi ne pas avoir une relation avec la Cinémathèque de Toulouse? D'ailleurs, à cet effet, Ciné Palestine on a pensé à ça et on a suggéré donc une rencontre. Elle va visiter les laboratoires de la Cinémathèque le lundi à Balmain, parce que la Cinémathèque de Toulouse restaure les vieux films. Donc ça va être l'occasion pour elle de voir les techniques utilisées à Toulouse et peut-être solliciter leur collaboration. بال 2004 بعد ما رجعت السلطه لرام الله. Donc en 2004, lorsque l'autorité palestinienne s'est installée à Ramallah, عدنا تأسيس جماعة السينما الفلسطينية. donc on a redémarré, on a repris donc l'idée d'unité de cinéastes palestiniens. وكان من أهم الأشياء اللي بيفكر فيها إعادة الحركة، إعادة تجميع السينمائيين الفلسطينيين. Donc l'idée c'était de nouveau de regrouper les cinéastes palestiniens, وحتى يصير في صندوق يصرف على أفلامهم. aussi tenter de trouver une caisse pour les soutenir, une sorte de fondation pour soutenir leur travail cinématographique, ومشان خلق ثقافة سينمائية عامة يعني في البلد. et aussi pour créer une culture cinématographique au pays. لأنه تحول السينما بعد الثمانينات إلى يعني أعمال فردية، يعني كل مخرج بيعمل فكرته بدبر Parce qu'à partir des années 80, chaque réalisateur menait son propre projet cinématographique, des projets individuels. فكانت هذه محاولة لعمل حركة سينمائية. Donc on a tenté en 2004 pour lancer un mouvement pour soutenir le cinéma. واحد من مشاريعها كان إعادة بناء والبحث عن الأرشيف Donc parmi وبناء السينماتيك. une des dimensions de ce projet, c'est un petit peu de récupérer ces vieux films, de les restaurer, de récupérer le patrimoine palestinien. Parce que comme vous l'avez vu dans le film et comme elle l'a souligné tout à l'heure, donc actuellement il y a beaucoup d'archives de cinéma palestinien qui se trouvent quelque part en Israël. محل ما مثلوا الفيلم مشهد السيارات حرقوا اليهود، ضرب وحرق دواليب والمقاومة مشلول وأسرى. فرجيني. خدوهم هون. شايفة السيارات؟ قرب عليهم. دمار يعني ما خلفوا وراهم غير الدمار. دمار ودخان كالعادة، هذا اللي بخلفوا وراهم اليهود. هذا بالفيلم ولا بالحقيقة؟ بالاثنين. كان جيلي لسه ما انولد لما بدوا يصوروا بعد هزيمة 67. وقتيها مثل هلأ كان الفرق بين الحقيقة والخيال واضح. لسنين اللاجئين اللي شكلوا بعدين قسم السينما الفلسطيني سجلوا كيف الحرب كانت عم تغير تفاصيل حياتهم. بظن هدول الناس كان عندهم رغبة إنه يعيدوا ترتيب علمهم بالكاميرا. من 22 سنة آلاف الأفلام اللي سجلوها ضاعت بحرب تانية. الصور اللي عم تشوفوها هلأ تاخذت من الأرشيف الإسرائيلي. الإسرائيلية ما قدروا يقولوا لنا مين اللي صورها. الأرشيف
اللي عملوه هدول الستات والرجال عن حالهم لليوم ضايع. وللأسف هذه المجموعة بعد ما توفى مصطفى قبل ما يكمل المشروع. Malheureusement, avec le décès de Moustapha, avant que le projet puisse aboutir, توفى بال 2009. il est mort en 2009. مع انه عرضنا نحن المشروع كثير جهات بس ما حصل على خطوه لانه كان في معلومات كثير ناقصه يعني. On a présenté ce projet à beaucoup d'organismes, mais bon, il y avait dans notre projet manqué de certains éléments d'information. Le projet était d'une certaine manière incomplet. لانه بعد 82 نحن تشردنا صرنا في بلاد كثيره جدا. Parce qu'après 82, on a encore une fois été dispersés dans beaucoup de pays. ما كان ممكن عمل شيء ثابت يعني. Donc c'était difficile de faire quelque chose de cohérent. لما توفى مصطفى برضه الجماعه ما قدرت تستمر. Donc après la mort de Moustapha, c'était difficile de continuer ce travail d'équipe. لانه انا كنت مسؤولة الارشيف سابقا. Comme j'étais responsable des archives avant, كان عندي الامكانيه لانه اتابع المشروع جمع الافلام. donc je pouvais continuer ce projet de chercher un peu ces vieux films palestiniens de films d'archives. Voilà. الارشيف سرق وبحاجه لدوله تبحث عنه. Donc ces archives ont été volées. Ces archives ont besoin d'un État qui les réclame pour les récupérer. بس أنا بديت أبحث عن الأفلام لأنه بعرف وين كنا ننتج أفلامنا، الاستوديوهات اللي كنا J'ai commencé à chercher les films parce que je connaissais les studios où on réalisait ces films. مع مين كنا وين كنا نوزع أفلامنا. Je connais aussi les distributeurs. مع مين كنا نتبادل أفلام. Avec qui on échangeait des films. فبديت عملية البحث وجمع الأفلام. Donc j'ai commencé à chercher les films. مساء الخير أول شيء. Bonsoir d'abord. إحنا طبعا عم نتكلم عن أرشيف فقد بال 82. Nous parlons des archives perdues en 82. وهلا بال 2018. Et nous sommes en 2018. الأرشيف اللي فقد هو مش أرشيف يعني هو تاريخ كامل. Ce qu'on a perdu, c'est pas vraiment des archives, c'est pas une histoire complète. هو أعتقد يعني إنه تاريخ مرحلة كثير مهم. تاريخ مرحلة وتاريخ أعتقد يعني إنه هو مهم يعني بصراعنا مع عدونا. Par rapport à notre histoire. فلذلك يعني هو يعني أعتقد يعني البحث عن هذا الأرشيف والعثور عليه يعني بالآخر هو يعني أشبه بمعركة يعني معركة. La recherche de ces archives ressemble à un combat. اللي بدي أسأله يعني. Ce que j'aimerais demander. أولاً شو اللي نعمل عملياً يعني تفضلت يعني حكيت عن Qu'est-ce qu'on fait de façon محاولات للبحث عن الأرشيف ولكن كلها دائماً هلا أنا ما فهمت وين وصلت. شو لقيتي شو لقيتي. هلا الارشيف انا قلت انه مشروع كبير. J'ai dit que pour les archives, c'est un grand projet. هذا مسؤولية الدولة. C'est la responsabilité d'un État. في آخر الفترة وصلتنا أخبار إنه الأرشيف عند الإسرائيليين عند الجيش. Donc tout récemment, on a reçu des informations que les archives sont détenues par l'armée israélienne. بفترة حصار المخيمات لما فقد. Lorsqu'ils ont assiégé les camps, lorsque on a perdu de on a cru à un moment donné que c'était détenu par les groupes qui contrôlaient certains partis. الإسرائيلي في أرشيف ما بيسمحوا للباحثين والمؤرخين للدخول إليه. Donc c'est actuellement tenu par l'armée israélienne qui ne permet ni aux chercheurs ni aux autres de consulter ces archives. هذه الرواية قريبة من الواقع لأنه الإسرائيليين يبحثوا عن مواد الثورة الفلسطينية. Donc cette version apparaît réaliste parce que les Israéliens cherchent un petit peu à se documenter sur cette période de la révolution palestinienne. Ils n'attendent pas pour le trouver, ils ont occupé les images et les gardent. Ils savaient que ces films qui diffusaient des images sur la Palestine, eux, ils cherchaient plutôt à les planquer.
واحد إسرائيلي ماشي وفي شريط فيلم عم يشنقه. Donc il y a une image dans un journal, donc un Israélien qui se baladait et un film qui entourait sa tête et le tirait. Donc c'est une manière d'expliquer comment eux percevaient l'influence de l'image que propageaient les Palestiniens. Et cela, ils voulaient s'approprier ces images. يعني اللي بيعرف يبحث في الارشيف الاسرائيلي العبري يعني بالصحف ممكن يلاقي هاي الصوره ب 77. Donc cette image on peut la trouver dans les années 70. كاريكاتير. C'est une caricature. هلا هن بيفتشوا على كل شيء فلسطيني يعني هم لما كانوا Donc ils cherchaient tout ce qui est palestinien. يستشهد يعني يطخوا واحد بالشارع كانوا اولا يفتشوا جابوا ياخذوا منه هويته. À tel point que lorsqu'ils tirent sur quelqu'un, ils fouillaient dans ses poches, ils prenaient tout ce qu'il avait sur lui. معظم البيوت الفلسطينيه اللي دخلوها اخذوا كل شيء فيها كتب. Et ils ont pris aussi tout ce qu'ils ont trouvé dans les maisons palestiniennes, des livres, etc. فشيء طبيعي انه يكونوا هم بحثوا عن هذا الارشيف. Donc c'est rien d'étonnant, leur rechercher des archives, ils savaient qu'on n'a pas réussi à sortir les archives. الارشيف انا وصلت المعلومات للمفاوضات. Donc moi, personnellement, je transmis donc les informations que j'ai au comité de négociation. بس لما احنا وصلنا لهي المعلومات وخبرنا المفاوضات كانت مفاوضات متوقفه بين الفلسطينيين والاسرائيليين. Donc lorsque j'ai informé le comité de négociation, c'est le comité qui négocie avec Israël, les négociations entre les Palestiniens et les Israéliens. Donc c'est tombé mal, c'est au moment où les négociations ont été gelées, ont été bloquées. Donc c'est une question compliquée, des archives. Moi, en tant qu'individu, je ne peux pas régler ce problème. C'est la responsabilité d'un État. أنا اللي قدرت أعمله بفترة حياتي أنا إنه أجمع الأفلام اللي فيها جزء مهم أيضاً. Moi, ce que j'ai fait, c'est un petit peu de récupérer ces films. يعني هذا اللي أنا بقدر أوصل له وأعمل. Ce que je peux faire. هلا نستنى كمان المهم جدا هلا المسؤولية عن وزارة الثقافة مشان البحث عن تمويل للترميم. Maintenant, on a une attente par rapport au ministère de la Culture. Comment le ministère de la Culture palestinien va financer l'opération pour restaurer le film, donner les moyens pour restaurer le film. هذه الأفلام أنا يعني ضيفنا السينماتيك الفرنسي لما زرتهم ضيفوني ترميم فيلمين. Lorsque j'ai visité la Cinémathèque de Paris, ils m'ont fait un cadeau de restaurer 2 films. عشان زرتهم أسألهم كيف نتعاون بالموضوع. Je demandais à eux comment on peut coopérer ensemble. وبعد بكرة عندي موعد معهم عشان أشوف كيف صاروا. Et j'ai في العاصمة Paris. Ok. Elle a rendez-vous également à Paris pour voir comment. Le mercredi. اي مشان اشوف الفيلمين كيف صاروا. Pour voir comment هذول الفيلمين l'état de ces 2 films. واحد 12 دقيقة والثاني 35 دقيقة كلفوا حوالي 8000 يورو. Les 2 films pour les restaurer ont coûté 8 000 €. Un film qui fait 10 دقائق أول فيلم. 12 دقيقة. Le premier film 12 minutes. الثاني 35. Et le deuxième 53 minutes. Donc au coût de 8 000 €. عندنا حوالي 50 ساعة. Nous avons 50 heures. يعني بعضهم 20 دقيقة بعضهم 50. Le film 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 50. 50 ساعة فمكلف. Donc on a 50 heures, donc ça représente un coût. شكرا كثير للشغل اللي انت بتشتغليه لانه كثير مهم. Merci pour le travail, c'est très important. La cinéma, si on va appeler ça comme ça, cinéma palestinien. بس حبيت اسال حضرتك انا ما بعرف فهمت الفيلم كفلسطينيه يمكن او هيك. J'ai compris le film. فهمت الفيلم على انه بيركز على مرحله معينه كثير قصيره. Le film donne un éclairage sur une période courte. من الذاكره الفلسطينيه. De la mémoire palestinienne. اسميها ايه بس كثير مركز على حركه فتح او ابو عمار بالفيلم. Il met un éclairage, beaucoup d'éclairage sur le mouvement Fatah et sur Arafat en particulier. انه كثير شفت صور لعرفات بعدين انهى الفيلم بحل الدولة الفلسطينية واحنا بدنا السلام بدناش الحرب. Donc comme s'il a donné l'impression que ce qu'on veut c'est un État palestinien, on veut pas la guerre. On veut la paix, on veut pas la guerre. Ça finit comme ça les films. اسا اللي بدي اعرفه من حضرتك لما انتم بما يسمى بالارشيف الفلسطيني اللي حضرتك عم تشتغلي فيه. انتم بتختاروا على اي اساس بتختاروا الافلام؟
Comment vous الشوع choisissez les هل films? في توجه سياسي معين يعني مثلا بس الافلام اللي Y a-t-il une معموله orientation لفتح politique? مثلا Est-ce que vous choisissez seulement لا اي les films de Fatah ou d'autres films? او دوتر فيلم وشو بالنسبه للافلام اللي انعملت برا فلسطين اللي هن بالشتات يعني اللاجئين اللي طلعوا برا Avec les فلسطين films qui ont été réalisés en dehors de la Palestine. هل بتعملوا ارشيف لإلهن؟ Est-ce que vous faites des archives des films réalisés à l'extérieur? ولا ميرسي جزء منها فلسطيني معظمه من افلام Une partie des films sont des films palestiniens. افلام مؤسسه السينما الفلسطينيه C'est les films de l'Institut de اللي هي cinéma بدات palestinien وحده افلام مع فتح qui a commencé historiquement avec le mouvement Fatah. لكن في افلام اخرى عملوها مجموعات منظمات تنظيمات اخرى في منظمه Mais il التحرير. y a d'autres films, d'autres organisations palestiniennes. انا لحد الان جمعت حوالي 70 فيلم. Jusqu'à maintenant, j'ai réussi à avoir 70 films. 23 منهم لمؤسسه السينما. 23 films في 7 لسه sont موجودين. d'origine de l'Institut de cinéma palestinien. واجاني 4 celles qui sont افلام من perdues. افلام الجبهه الشعبيه Donc وثلاثه j'ai من 4 افلام films. الديمقراطيه. Donc j'ai 4 films de mouvement de libération démocratique de la Palestine et d'une autre organisation palestinienne. بيهمنا كل هاي الارشيف بس Nous sommes intéressés par tous ces films. زي ما قلت لك هو حكى معي انا اعطيته اول مقابله بنى عليها اخذ مقابله طويله معي. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier entretien, c'est un entretien très long avec Mohamed Yacoubi. بس قبل ما يخلص الفيلم ما شافني وما عرف انه انا جمعت كل هاي الافلام. Mais il ne m'a pas vu avant qu'il termine son film. Il ne savait pas, il ne savait pas que j'avais entre-temps occupé beaucoup de films. プロパガンダとは何か。それは今、戦う人民が真の言葉で戦いの真の意味を語ることだと定義できる。しかし、それは誰に向かっていかに語られるのか。パレスチナ解放人民戦線兵士は、中近東におけるアラブ解放運動の中で、独自に展開する自らのプロパガンダ戦略を次のように規定する。Propaganda is in fact information. 我々はいかにプロパガンダ活動を行っているか、この5年間で得た教訓は実に単純である。プロパガンダとは即インフォメーションであり、インフォメーションとは真実を伝えることである。しかも真実の最高の形態は武装闘争である。だから我々は武装闘争こそがプロパガンダの最良の形態だと信じている。確かに全世界の言論プロパガンダ体制は世界中の世論に対して多大な影響を与えているかもしれないが、最終的に物事を決定し得るのは武装闘争を通して自らの解放を勝ち取ろうとする戦う人民である。もちろん我々全員は現在のアメリカ帝国主義者のプロパガンダ体制が歴史上最大のものであることはよく知っている。彼らは世界中のテレビネットワークと新聞を支配し、言いたい放題を言うことによって人民に偽の教育を施し、映画を作っている。彼らは何でもできると思い込んでいる。南ベトナムの人民は確かに微力であり、テレビも新聞も持っていないが、帝国主義の体制と戦う断固たる意志だけを武器として戦っている。そして今、何が起こっているのか。巨大なプロパガンダ体制はアメリカ合衆国で、あの戦争だ、正しい戦争だ、ということを説得しきれなくなった。気を減るに従って、アメリカ人民はこの戦争に疲れ、うんざりし、戦争に反対しているではないか。これこそが、プロパガンダ。我々の側のプロパガンダなのだ。プロパガンダとは行動であり、闘争である。それが唯一最高の形態なのだ。けれども、その行動は、全世界の左翼諸党派、革命的プロパガンダ体制との固い連帯によって、インターナショナルな規模で裏付けられなければならない。いずれにしても、最終的武装闘争こそが基本である。تبين انه افلام التنظيمات الاخرى Il est apparu que les films des autres organisations que Fatah ما فقدت n'ont pas disparu. لانه مثلا الجبهه الشعبيه Le Front انتجوا démocratique خلال pour la Palestine, le Front populaire, pardon, هم بدوا بعدينا بشوي ils ont commencé après nous. انتجوا حوالي 9 افلام Ils ont produit 2 films عن غسان كنفاني ونهر sur Ghassan Kanafani, البارد وصبرا وشتيله يعني sur Sabra, sur Shatila.
أنا عندي 4 منهم بس. J'ai 4 de ces films. واتصلت باللي عمل الأفلام J'ai contacté les responsables, je les ai interrogés sur les films. بس عشان عددها قليل الأفلام قدروا ينقذوها ياخذوها معهم. Comme il y avait peu de nombre de films, ils ont réussi à les sauver. بعدين هن راحوا على الشام. Et eux, ils sont partis en Syrie et non pas au Liban. كانت في أمان نحن أرشيفنا كان. Donc leur film était en sécurité, ce qui n'était pas. قدرنا نطلعه معنا. Nous, on n'a pas réussi à sortir le film. عشان هيك أفلام التنظيمات الأخرى ما فقدت. C'est pour cela les films des autres organisations palestiniennes, des autres organisations politiques n'ont pas été perdus. ولما وصلني بعض أفلامهم اتصلت فيهم وقلت لهم. Donc lorsque j'ai reçu certains de ces films, je les ai contactés. للي عندي مشان نرممهم مع بعض. Je leur ai dit, donnez-moi vos films pour qu'on puisse restaurer tous les films. طبعا رحبوا بالفكرة. Ils ont trouvé l'idée intéressante, ils ont bien accueilli l'idée. اللي وصلني هو اللي عندي بس اللي ما وصلني موجود بالشام وما قدرنا نوصله. Malheureusement, donc il y a des films que je n'ai pas eus. Ils sont à Damas. لأنه اتصلنا فيهم عشان نسأل عن الأفلام. Je les ai contactés pour les interroger sur les films palestiniens. مظبوط عندنا أفلام فلسطينية. Ils ont dit juste on a des films palestiniens mais on ne peut pas, Mme Dantar. نوصل إلها حاليا. On ne peut pas maintenant dans le contexte syrien. حاليا شايفة أنت الوضع بسوريا. Parce que maintenant vous connaissez la situation. وبالعراق الوضع ملخبط. en Irak. كثير أفلام انفقدت كمان. بس هن قالوا لي أفلامنا إحنا نقلناها على الشام قدرنا ننقلها. يعني اللي عامل 3 أفلام ولا فيلمين ولا 9 قدر ينقلهم. Ils ont réussi à Mais seulement les partis politiques en fait. فقط حضرتك بتعمل الأرشيف بس للتوجهات السياسية بغض النظر عن السينما الفلسطينية. Vous faites seulement les archives des films politiques. أنا مهتمة بمرحلة الثورة الفلسطينية. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la période de la révolution palestinienne. كل المرحلة اللي بتأرخ لهذه المرحلة من 65 لو بقدر نلاقي. Donc c'est cette période qui documente depuis 65 jusqu'aux années 80. لأنه هاي من أهم مراحل تاريخ الشعب الفلسطيني. C'est une période très importante dans l'histoire du peuple palestinien. وأنا ما بقدر أنقذ الأرشيف بس بقدر أنقذ الأفلام. Moi, je ne peux pas sauver les archives, mais je peux sauver les الأفلام films. فيهم جزء مهم من الأرشيف. Ces films représentent une partie importante des archives. ولكن ما نحصل على الأرشيف من إسرائيل. Et comment obtenir les archives d'Israël? إيمان مسلماني إعلامية سورية. أهلين الله يسلمك. أنا كثير كنت سعيدة. Donc elle travaille avec les médias syriens, c'est ça? Oui, مذيعة تلفزيون. Présentatrice à la télévision. هلا أنا كثير كنت سعيدة أكيد بالأفلام بس أنا بس بدي أسأل سؤال Je suis contente des films, mais j'ai une toute petite question. قديش مهم بالفيلم الوثائقي في إيصال صوت قضية ما إلى شعوب أخرى. Part importante du film documentaire pour transmettre un message aux autres peuples. يعني هو الفيلم الوثائقي هو أنا بعتبره يمكن رقم 1 في إيصال القضية ولا لا من خلال تجربتك؟ Donc faut-il considérer le film documentaire le conseil comme prioritaire pour transmettre donc un message aux autres? هلا الأفلام الوثائقية بمرحلة النضال الفلسطيني كانت Les films documentaires pendant la lutte du peuple palestinien, هي الوسيلة المتاحة. c'est ce qu'on pouvait faire. لأنه الفيلم الروائي مكلف كتير. Parce que faire une fiction, ça coûte cher. مصطفى كان عنده محاولتين عمل أفلام روائية بالسبعينات. Mustafa, dans les années 70, a fait 2 fictions, وما قدر ينفذهم لأنه mais il n'a pas pu les réaliser vraiment. مرات عشان قرارات سياسية. Parfois, en raison des décisions politiques. يعني فيلم المتشائم كان معروض وتقريبا صار اتفاقات لإنتاجه مع الجزائر وتونس والجزائر. عملنا جولة ولقينا مواقع تصوير وإلى آخره. صارت 82. Donc en 1982. كل شيء تكركب. Tout c'est compliqué. والمبالغ اللي كان ممكن تنرصد لفيلم كان أهم تروح لشيء ثاني. Et l'argent qu'on allait à cette période-là consacré au film, il y avait d'autres priorités, il y a des écoles fermées, il y a des maisons qui ont été détruites, donc il y avait d'autres priorités que de faire une fiction. قبل هيك كمان لما كنا نحاول عملنا فيلم أنا رحت شفت مصطفى العقاد حتى يساعدنا. Donc moi je suis allé voir Mustafa Aqad pour qu'il nous aide à produire un film. المشكلة مش إنكم بس تنتجوا فيلم، المشكلة إنكم توزعوه لأنه Le problème n'est pas seulement de produire un film, comment distribuer le film. أنا عملت فيلم الرسالة وانحرقت السينما في نيويورك لأني معرض فيها. Donc moi j'ai fait un film qui a été présenté dans une salle à New York et la salle a été brûlée, a pris feu, comme par hasard.
فكيف بدنا نعمل فيلم عن القضيه الفلسطينيه والاسرائيليين اليهود مسيطرين على Comment faire un film palestinien dans un environnement qui est contrôlé, qui est dominé par certaines sociétés de distribution israéliennes. فترة الكفاح المسلح قعدنا فترة طويلة ونحن نحاول نفهم العالم إنه كفاحنا ضد الجيش الإسرائيلي. Donc nous, à un moment donné, lorsqu'on menait la lutte armée, c'est qu'on cherchait à faire comprendre que notre combat était contre l'armée israélienne, contre la pensée sioniste. Et ça n'a pas été facile de financer des films. Donc on devait faire nous-mêmes tenter de produire. Si vous avez vu le film, il n'existe pas. Il y a l'idée qui est basée sur une approche dramatique. Donc c'est la gamine qui écrit une lettre à un fidaïn. Et le fidaïn se rappelle d'elle, il a tout un jeu de souvenirs. خي الفداء الشجاع لما عرفت أن الأخوة في الشؤون الاجتماعية يوزعوا أكياس من شان يوصلوا فيها هدايا ورسائل للفدائية من أهل المخيم. فرحت كتير لأني من زمان كنت بدي أودي رسالة وهدية لإخواني الأبطال الشجعان. أنا اسمي عايدة الشيخ، عمري 10 سنين، بعيش مع أهلي بمخيم النبطية، بس إحنا أصلنا من فلسطين، من الكابري. في إلي 5 أخوة، أخوي الكبير بدرس في مصر وأبوي بيشتغل نجار. أرسل لك يا أخي العزيز هدية بسيطة منشفة، أتمنى أن تعجبك. كان بدي أرسل لك إشي أحسن، بس هاي اللي قدرت عليه. انتوا بتستاهلوا أيها الأبطال أحسن شي في الدنيا، لأنكم تفدون أرواحكم في سبيل فلسطين. وأخيرا سلامي لجميع الفدائية الأبطال، و100 ألف حمل سلام. سلام من أخوتي الصغار والكبار، والسلام ختام. أختك عايدة الشيخ، مخيم النبطية. المحاولات اللي بنقدر عليها هلا فرصة الشباب صارت فلسطين معروفة بعد نضال هدول الناس، مقاتلين ولا سينمائيين، لأن عرفت فلسطين بطلت إرهاب، صارت ممكن حدا يساعدنا. Alors, il y a donc 2 phases là maintenant. Il y a une nouvelle génération, mais il y avait cette génération précédente qui a permis un petit peu de connaître la Palestine. Maintenant, on connaît un peu mieux la Palestine et la tâche devient différente. يعني إحنا مهدنا الطريق. Nous avons initié le chemin. Et maintenant la jeunesse. On a donc d'ailleurs un des jeunes là, peut-être on peut vous encourager aussi. Donc il y a toute une jeunesse maintenant qui commence, qui émerge, qui fait des films. Et j'aimerais peut-être parler de Samer Salamé. Donc c'est ce jeune cinéaste, il est palestinien de Syrie.
Et son film donc, sera présenté, je vous encourage à venir le voir, vivement, donc le lundi au Cratère. Il s'appelle... إذا مرة أولى طبعا وهذا مؤشر اليوم إذا مرة أولى صح في حواجز قبل ما لا غالب Existe-t-il des archives des Palestiniens qui se sont réfugiés en Syrie? Parce que donc ça date de 48, donc de 48 à même dans la période que vous essayez de couvrir, de 1948 à 82, est-ce qu'il y a eu des Palestiniens qui ont fait des films et qui ont documenté leur vie en Syrie, voilà, sous forme documentaire, bien sûr, ou des films, y compris des films d'amateurs, je veux dire. Nous, on filmait les camps de réfugiés. Lorsqu'il y a un bombardement, lorsqu'il y a dans les camps une activité politique ou culturelle, mais on ne les filmait pas en tant que réfugiés. On les filmait comme une partie du peuple palestinien qui mène une révolution. Donc, mais on a quand même un nombre important des films réalisés par l'UNRWA. C'est l'organisme des Nations Unies qui est réfugié. Il fait partie de nos archives. Donc on a pris beaucoup de films chez eux pour qu'on puisse bénéficier de leur image. Donc, les jeunes Syriens, Palestiniens filment, documentent sur ce qui se passe. Nous, on s'intéressait au mouvement palestinien. On s'intéressait à ce qu'ils faisaient, s'ils faisaient une exposition, s'ils faisaient un jardin, tout ce qu'ils faisaient, on filmait. J'ai trouvé qu'il y avait un aspect assez intéressant sur la nouvelle génération aujourd'hui dans le film, parce qu'on voit beaucoup d'enfants à la fin. Il y a ce retour dans le présent, après tout ce qui a été raconté dans le passé avec les films d'archives. Et du coup, je me demandais aujourd'hui comment c'était un peu la diffusion des films du cinéma palestinien dans les pays arabes. Et est-ce que ce cinéma-là a une certaine influence sur tout ce qui se passe aujourd'hui, au niveau politique, tout ça?
القضية الفلسطينية يعني جيل عماله بيتوارثها عن جيل. Donc la cause palestinienne, c'est une génération qui hérite de cette cause, d'une autre génération. وهذه فكرة الحفاظ على التراث والأرشيف. Donc c'est l'idée de conserver les archives et l'héritage, aussi le patrimoine. الشعب الفلسطيني شعب تمزق كثير في العالم. Le peuple palestinien a été dispersé sur la planète. ثقافته تمزقت. Sa culture a été aussi déchirée, sa vie sociale. فالأرشيف كثير مهم. Les archives, c'est très important pour ce peuple parce qu'il regroupe la mémoire, il récupère la mémoire. Et la mémoire fait partie de l'identité. Pour moi, c'est très important qu'on puisse restaurer ces films rapidement et que ces films deviennent donc sous forme digitale parce que tout le monde puisse accéder à ces films. الفكرة لما تترمم لازم ينعمل لها ويب سايت وتصير على il y aura un site, on va peut-être diffuser un DVD, etc. يصير كل إنسان فلسطيني بيقدر يحصل عليها Et ويشوفها. que n'importe quel Palestinien peut accéder à ces images. هذا كثير مهم للشعب الفلسطيني بالذات. C'est important déjà pour le peuple palestinien lui-même. الفلسطيني اللي بأمريكا اللاتينية. Le peuple palestinien qui est en Amérique latine, qui est en Jordanie, et le palestinien qui est sous occupation. احنا اكتشفنا بس رحنا على فلسطين الشعب الفلسطيني جوا ما بيعرف ايش كان عم بيصير برا. On a découvert que les Palestiniens de l'intérieur ne savaient pas ce qui se passait à l'extérieur, ne connaissaient pas sa révolution. فهذا شيء كثير مهم. Donc c'est quelque chose de très important. نتمنى انه نقدر نحققه بسرعة. Et j'espère qu'on va réaliser ça rapidement. Shukran jazilan, merci infiniment de votre présence parmi nous. Merci pour votre intérêt. شكرا لحضوركم. Merci de votre présence. نتمنى انتم كمان تنشروا الرسالة. Et je compte sur vous pour diffuser le message. وإذا بتعرفوا ناس بيلعبوا دور في ترميم الأفلام خبروهم عشان يساعدونا. Et si vous connaissez des gens qui ont une expérience dans la restauration de films, informez-moi. Voilà, merci. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيليوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط ناي، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نهاية أيلول